Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan. मिचना दाऊदा सूरा बिच्चू पद वापत है तमामी अहल इस्लाम अच्छी मियानी तरफ़ ईद मुबारक. Assalamu alaikum. Buchus Muhammad Husri. Buchus Misruk. مياني طرفه شو صارني عيد مبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. Selam aleyküm. Buçuş Çağrı İsmail. Buçuş Türkiye Pati. Ehli Kaşiri Çi Eid. Mübarek. Bayramınız mübarek olsun. Assalamu alaikum. Niçi nav Muhammed Ali. Niços Siriyo. Mini tarfaçe Kaşir Hindiyan Lukan Eid Mübarek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buchus Fajar wa Yuthamo. Buchus Indonezyuk Meani tarfiçi sani. Eid Mübarek. Eşitleşiyor. Assalamu alaikum. Michinav Hafiz Aliyev. Buchus Kazakistan Peti Meani tarfi Çeysarni Kaşiri Hindiyan Lukan Eid Mübarek. Bayramınız mübarek olsun. Hoşte Kuşav Ruziyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bichu Burkina Faso Pete Abdulrazak Nayoge. Meani tarfishu Sarni Eid Mübarek. Assalamu alaikum. Meani tarfi Sarni Eid Mübarek. अगर ऐसा खाली कोरोना वायरस लॉकडाउन तेल आसो अस वनकस पूरे दुनिया सत लॉकडाउन मज ईद मनावान मगर अच्छे पाई अच्छे हुकूमत तो लॉकडाउन आसान इसीलिए क्या बर्दाश्त करुन तो पन जिंदगी ब्रोट पकन अच्छे तंज हिश कि मुसीबत किस वक्त मज अकिस बकार इत जन वो पतमन 2-3 दोहन मज किस गई रोपये लछ वात जमा इस लुको पन मदद पेश कर मगर अच्छे यह समझुन कि यह गर कह गोच मज गसान गामन मज देहातन मज या शहरन मज अम ब्रोट वाक़ा पेश आए बे इन वाक़ा बे पेश अस पे खत तैयार रोजुन तो बे इथे कटी अकिस बकार